रोकड़ी साहब ये क्यों जुल्म कर रहे हैं सर, आप मुझे ये बताएं। वो शोएब शहीन साहब आपसे पूछ रहे हैं। सर गुजारिश ये है, कातलाना हमला मेरे मोहतरम भाई ने कहा गुजरात में हुआ ना सर, FIR गुजरात जाके कटी। वजीर आला जो था वो मेरे ख्याल में था परवेज इलाही साहब, नहीं सर, को सिंध का था मुझे लगता है मेरे लगता है को PPP का था या नून का वजीर आला था। DPO किसका लगाया सर? मैं कोशिश करूंगा सर, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता सर, वो पार्टी सर मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई बोल रहे हो मैं बीच में बोल, तो मैं चाहूंगा पूरी तरह बोल। सर DPO इनका लगा हुआ, हमला गुजरात में हो रहा है, रोमना सादेगू आज गवर्नमेंट इनकी, वजीर आला इनका, गवर्नमेंट पंजाब की, ये यानी कुछ खान साहब यही तो कहना था। आ गया मेरी मर्जी से नहीं होगी। वीडियो नहीं कहते वीडियो क्यों लीक हो गई और नहीं FIR मर्जी दी। FIR तो कल की आप JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसकी FIR आप लेंगे। इस FIR कराई तो जनाब होना तो मैं भी अंदर पाया उसा ये गल्लां ते FIR होता। He can blame anyone, he can say anyone without any proof. This is his character and we have been facing this thing and the nation is facing. Second thing, 185 FIR, मैं मिन्नतें कर रहा हूं भाई 185 FIR की कॉपी हमें दे दें, हमें दिखा दें ये 185 FIR। आप जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर, आप 120 की स्पीड पे तोड़ते हैं, आप फिर गाड़ी दौड़ा देते हैं, फिर अगला रोता है आपको फिर तोड़े, आपके पढ़ना वो छोड़ दो, कह जी आपने 120 एक दफा तोड़ा था, आप 10 दफा फिर तोड़ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ते। 185 FIR दिखा दें। 185 को छोड़ें, 9 मई पे 25 बंदों के मर्डर का झूठा बयानिया जो यूरोप के अंदर बेचा गया और करोड़ों रुपया पकड़ा गया। मैंने रिक्वेस्ट की कि उन 25 2 दिन आज संदास दो, मैं जाना चाहता हूं उनके घर, वफात का फैसला पढ़ा हूं जाके। झूठ की सियासत, करोड़ों रुपए कहां से पकड़े गए? अमेरिका, ये 25 आदमियों का बयानिया उन्होंने चलाया कि जी 25 आदमी 25 शहीद हो गए 9 मई को, ठीक है, एंड दे वेंट टू USA। कौन? ये तमाम इनकी पार्टी के लोग, और उसके बाद इन्होंने वहां पे रोना धोना और पाकिस्तान के खिलाफ एक गंदी गलीज मूवमेंट, सॉरी टू से बैड वर्ड, वहां पे आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं। शहबाज गिल इज वन पॉन ऑफ दैट। शहबाज गिल तो एक पॉन है जिसने इसका सही बेड़ा जो जहां पहुंचाना था पहुंचाया है, एंड ही मस्ट डिफेंड हिम ऑलवेज, ठीक है। और उसके बाद 25 आदमियों का इन्होंने रोना धोना शुरू किया और कहा, और इन्होंने करोड़ों रुपए पैसा इकट्ठा करते कि दे आर वेरी, करोड़ों रुपए लगाए गए वहां पे, मीडिया सोशल मीडिया इकट्ठे किए इन्होंने कि 25 बंदे हमारे हमसे मर गए 9 मई को, 25 बंदे, आप पैसे दें ताकि हम उनके तदफीन करनी है वगैरह। इस्तेकाम पार्टी तो उन्होंने बात नहीं की। एक बंदा बता दें उन 25 में से मैं जाऊंगा उसके घर। अच्छा, कोई नहीं मरा आपका? सर मैं कहता हूं 25 बंदों की लिस्ट दे देना, ये 185 की लिस्ट दे दें जो केसेस के ऊपर है। वैसे वो केसेस इतने हैं वैसे सर, मेरी इनके पास है सर, जुर्म का केस जुर्म आप करें तो केस रजिस्टर ना हो, सारी चीजें छोड़ दें, अभी भी 9 मई को डिफेंड करेंगे, अभी भी कर्नल शेर खान की और लालक जान की जो शोहदा की इन्होंने तौहीन की है, अभी भी उसको डिफेंड करेंगे, अभी भी PF बेस मियांवाली के ऊपर अटैक को डिफेंड करेंगे, अभी भी ये जो सेशन कोर्ट की बिल्डिंग मियांवाली में जला दी उसको डिफेंड करेंगे, अभी भी कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक को डिफेंड करेंगे, अभी भी व्हेन ही हैज एडमिटेड कि ये मेरे लोग थे, तो हाँ ये अलग बात है, कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा था, लीडरशिप खुद ने किया। ही शुड बी वरीड हमारे भाई को कि कहीं किसी केस में ये भी ना आए, अभी भी ये जस्टिफाई करेंगे। सर क्या जस्टिफिकेशन है सर वैसे 9 मई की, 10 मई की और जो केसेस उनके ऊपर हुए, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला? देखें, पहली बात तो यह है कि 9 मई को कोई भी जस्टिफाई, हमने हर दफा कंडेम किया, लेकिन 9 मई का उसके पीछे सीरीज ऑफ फैक्ट्स हैं। उससे पहले चूंकि PDM ने इस तरह का ड्रामा क्रिएट कराना था और करना था जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो। मुझे बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक रियासती दहशतगर्दी हुई और वहां आपको पता है कि जो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों के सर पे डंडे मारे, तो और गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था खान साहब को, ये गलती हुई। देखें, एक केस में जो बंदा बेल पिटीशन मूव कर चुका है, रजिस्टर्ड हो चुकी है उसकी बेल पिटीशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहा है, लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया कि उसकी इलीगल है कि जिस केस में वो आया हुआ है, अगर किसी केस में आपने गिरफ्तार करना है आप मोटरवे पे कर लो। अदालत के अंदर से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था हेरोइन के केस में सर, वो जस्टिफाइड था उस दौर में, और इस दौर में गिरफ्तारी आप समझते हैं अनजस्टिफाइड? मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अनलॉफुल तरीके से जिस केस में एक शख्स अदालत के अंदर बेल के लिए आया हो उसको आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। और ये अगर आपने 9 मई रिएक्शन देखें, मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं आपको आगे आ रहा हूं, ये कौन सा रिएक्शन है? गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मैं आगे आ रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ये सारा ड्रामा रचाया गया इसलिए ताकि कुछ सीन क्रिएट हो,
اور اس سین کریٹ کر کے اپنے بندے ڈال کے کہ وہاں یہ دہشت گردی کرائی گئی, وہاں جو لوگ تھے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ گئے ہوں کے لوگ ہیں. دیکھیں میجورٹی آف دی پرسنز وہ ہیں جنہوں نے یہ سازش کر کے وہاں لے کر گئے. تو سر ان کے اعترافی بیان آ رہے ہیں, سنیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا پی ٹی اے کے ساتھ تعلق, مجھے بتائیں کسٹڈی میں یہ ہوں میں یہ وہ اعترافی بیان دے رہا بھائی. کسٹڈی میں کوئی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اگر پروٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی گئے ہیں تو پروٹیسٹرز کے اوپر تو کوئی جرم نہیں لگتا, لیکن اگر کسی نے غلط کیا ہے, میں کہتا ہوں اس کے وہ آج بھی پی ٹی اے کا یہ نیریٹو ہے روکڑی صاحب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی اے کے لوگ ہی نہیں. اچھا ایک بات اور کر دوں میں, ایک بات روکڑی صاحب مجھے ایک بات بتائیں. ایک شخص انڈر کسٹڈی ہے, نیب کی کسٹڈی میں, آپ گرفتار کر کے لے جاتے ہو. 9 مئی کو رات کو کیا ہوتا ہے, سبسیکوئنٹلی 10 مئی کو کیا ہوتا ہے, ایک شخص ہے ہی کسٹڈی میں, اس کے کیا نالج میں ہے, اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ماسٹر مائنڈ ہے, اور اس نے سوائے قانون کی حکمرانی رول آف لا پہ اس نے اتنے پروگرام کیے اور ہمیشہ قانون اور انصاف کی بات کی. آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, پارٹی میں شامل نہیں ہے, وہ پارٹی کے اندر رہے ہیں, وہ ساتھ میں آج بھی. میں جو سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا, جو انہوں نے کہا نا کہ یہ سیریز آف فیکٹس پہ جائیں, وہ تو استحکام پارٹی کے لیڈر ہیں سر, آپ ان کو کیوں پی ٹی آئی میں شامل کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ شامل کریں. اب استحکام پاکستان کی طرف لے آئے. سر لیٹس ٹیک دی تھنگ سیریسلی. انہوں نے کہا کہ سیریز آف فیکٹس پہ چلے جائیں. میں کہتا ہوں سیریز آف فیکٹس کا سب سے بڑا وٹنس میں ہوں, جس نے اس وقت یہ بات شروع کی, اس وقت اس ساری چیز کو کور کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت ہی ڈینائیڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی چوز دا پیتھ جس کے اوپر آج یہ ملک پہنچا ہوا ہے. اور اس کا ڈیزائن کیا تھا؟ ڈیزائن یہ کیوں نہیں مانتے کہ ایک نیکسس تھا وہ بنانے کے لیے کہ اس آدمی کو میں چیف لے کے آؤں گا, اس آدمی کو میں فلانی چیز لے کے آؤں گا, ایسے میں میسز کو اکٹھا کروں گا, آزادی مارچ ہوگا, حقیقی آزادی ہوگی, اور خون دیے بغیر آزادیاں نہیں ملتی. مر جاؤ تم, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, ان کے چاہنے والے لیڈر کے ہیں. اسپیس کے اندر ہزاروں بندہ بیٹھا ہے, اس کو کہتا ہے مر جاؤ, تمہارے مر جانے کا مقام ہے, you all should die. سر یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں گرفتاری غلط تھی, مان گئے کہ جی کورٹ کے اندر سے they should have avoided. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ they should have avoided. باہر آتے گرفتار کرتے. نہیں, گرفتاری جو ہو رہی تھی وہ اے پی فقیر کی ہو رہی تھی. گرفتاری حضور جو ہیں کشمیر فتح کر کے آ رہے تھے. نیب کے ایک کرپشن کیسز کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن اور فلانی چیزوں کی گرفتاری ہے, نیب طلب کر رہی ہے. یہاں پہ بھی رک جاتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. جب ایک آدمی ضمانت کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, زمان پارک چلے جاتے ہیں. زمان پارک چلے جاتے ہیں, پولیس وارنٹ لے کے آتی ہے, دھپے دے کے پولیس کو بھگا دیا جاتا ہے, ایس پی کو مارا جاتا ہے, وہاں پہ جناب لڑکے کھڑے ہیں, پھر پولیس آتی ہے. پیٹرول بم جاوید بھائی نے اور میں نے پھینکے تھے نا, نہیں پیٹرول بم پھینکنے کے لیے گلگت سے, پاراچنار سے, سوات سے جو بندے وہاں پہ پہنچے, کیوں پہنچے؟ آپ ملیٹنٹ پارٹی ہیں, آپ کے پاس وارنٹ ہے, آپ کیوں نہیں باہر آ کے لائک اے جنٹلمین آپ باہر آ کے اپنے کیس کو فیس کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حضرت کوئی کیس فیس کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟